Mami, pambata to. Ito ay pambata. 7, 8, 9 years old. 7, 8, 9. Good bata. 100 pesos. 7 years old, 8 years old, 9 years old, bata. 100 pesos. Ate ko. Okay, ngayon ko lang na-realize pambata pala siya. May bulsa. Ganda. Sunday dress ng bagets. Good bata. Ma'am Karen. Yours na, Ma'am Karen. Ang ganda nito. For the ganap na mga bata. Sandali lang, mga ate. Bata, mga mami kong social. Parang Cleopatra to. This one, ang ganda niya. Colorist khaki. Sunday dress. Button down, mga mami. Sleeveless po. Okay, kitang-kita naman, size large tayo. XL pala, hanggang 34XL. Pwede siya size large. 30, 32, hanggang 34XL. Gets mo? Code khaki. Code khaki. Large 32, XL 34. Khaki. Next, mga mami, ito rin maganda. Very pangganap. Ang ganda ng details nito. Okay, ganda ng details. Look, mga mami. Okay, double lining. Garter yan sa likod, mga mama. Okay, small semi-med lang to, ha. Small semi-med. Code Princess. 150 pesos. Ganda. Khaki, Ma'am Ann. Vergara, yours na, Ma'am Ann. Khaki. To the earth of the khaki. Oh my God, lobat pala yun. Apple, Sanyo, yours na Ma'am Apple. Ma'am Apple, sobrang ganda rin nito. Tignan mo yung details niyan. Everything nakaborda. Everything. As in everything. Next Sunday dress, mga ate. Sleeveless to, ha. This one, white, orange, yellow. Orange, yellow. Sleeveless, mga mami. May bewang pero may tali. Okay, XL to, malaki to, mga mami. Lahat ng XL pwede. 34, 36, 38. Mga mami, kahit 40 pwede. Code lahat. Code lahat. 150 pesos, mag-clear visible to. Next, mga mami, Sunday dress and polka. Layered dress and polka. Double lining. Adjustable straps. Okay, panglinggong rampa. Size large, 30-32, code polka. Double lining, ah. 30-32 large polka. Lahat, Ma'am Juliet, Paragas, yours na. May tali ito sa likod, mga madam. $30-32 large si polka, mga mami. Double lining to, mga madam. Double lining. Ma'am Kat, yours na tip. Ito, mga mami, eyelet. Ganda. Eyelet. Mga mami, this isn't white. Color cream to. Color cream layered. Eyelet. Eyelet. Eyelet siya, mga mama. Medium to semi-large. 28 to 30. Good. Dress. Double lining. Wag na mag-alala. 28 to 30
150, code is dress, 150 pesos. Next mga mama, this one, it's a corset, padded na po siya. It's a corset dress. Short dress siya sa front mga mami, long back sa likod. Gets mo? Adjustable strap, may dibdib ka na. Parang small lang to. Ayan siya. Ganda. Ganda. Ganda mga ano. Small semi-med lang. Small semi-med, 24-26. Good. Long back. Long back to mga mami ha. Double lining, brown base po. Code is Dress. Sheila May, yours na, Mariano. John Mark Reyes, yours na po. Mga mami, balik ko to. Large size to. Ruffled siya ha. Short sleeves, overlapping style, ruffled. Short sleeves. May tali sa likod. Size large, 30-32. Code ruffles. Code ruffles. 150 pesos. Hello, ate. Ano nangyayari sa'yo? Ma'am Renette, yours na Ma'am Renette. Very Zara levels din to mga mami. Fabric na to Zara levels. Ma'am Renette. Okay, mga madam. Yung suot ko last week mga mami, eto siya. Okay. Yung may gusto ng suot ko last week ba yun? Yung layer dress? I think it's a Friday. Friday ko ba siya suot? Last week or 2 weeks ago. This one, it's macking strappy, mga madam, adjustable strap layer dress. Medyo mabigat to, mga mami. Color brown to ha, brown and black. Brown and black. Hindi siya masyado mahaba, sakto lang. Kaya lang heavy siya. Small med code layer. 150 pesos. Layer. Next, mga mami, this one is knitted. Knitted, mga madam. Knitted and black. Ganito siya sa likod. Wala tong bewang, mga mami. Makapal, super stretchy. Large to XL. Code black. 150 pesos. Mga mami, knitted to. Makapal tela. Layer. Ma'am Angie, yours na. Next, mga mami, this one bago, may tag pa po. This one may tag. Color beige to. Color beige. Straight dress, mga mami, double lining, adjustable strap, para itong jumper. Ayan siya. Parang jumper. Size large, 30-32, code bago. Code bago, 150, size large, 30-32. Ma'am Florence, Poblete, yours na po. Next, mga mami, sexy dress ka muna. This one is nice. Very pamburakay ata to. Kaya ang ganda nito, mga mami. Okay, ganyan yan. Kita bewang nito, mga madam. So, ganyan siya. Adjustable strap, mga mami, halter. Double lining po. Color, cream beige. Very sexy. Small semi-med, 24-26. May bulsa. Code sexy. 150, 24, 26. Ma'am Naina, yours na. Pwede mag-t-shirt dito.